oportunidad que tenemos hoy de tener un debate, una charla y también oír una presentación por parte de Sergio Ramírez, un personaje de la segunda mitad del siglo XX, de los últimos 20 años de la contienda llamada Guerra Fría, etc. Ahora yo me voy a traducir al čecho, siempre lo voy a hacer así, desde unas frases. Vítejte tedy na dnešní debatě a diskuzi se Sergio Ramírezem, osobností posledních vlastně 20 let 20. století, co se týče politického vývoje za studené války a jsme velkého světového literáta. Sergio Ramírez es a la vez un intelectual y escritor de gran prestigio. Su obra literaria no necesita introducción. Anoche presentó varios aspectos de su trabajo en el Instituto Cervantes. Aquí en checo tenemos esa perfecta traducción de su última obra, Tongolele no sabía bailar. Un libro que les recomiendo, que es bastante interesante y vamos a hablar también de los temas que toca esa novela. Sergio Ramírez je významný spisovatel, intelektuál. V češtině tady máme tuto jeho knihu Tongolele netančil, tedy jeho poslední vlastně práce, o které tady dneska taky hodně budeme mluvit, respektive o tématech, kterých se ta kniha týká. Breve introducción de la vida de Sergio Ramírez son algunas fechas básicas. Sergio Ramírez nació en el año 42 en Masetepe, en el departamento de Masaya, en Nicaragua, ya durante la dictadura familiar de los Somoza, un régimen que gobernó Nicaragua hasta el año 79 y en cuyo derrocamiento Sergio Ramírez participó. Sergio Ramírez se narodil v 42. roce v Masetepe v Nikaragui už za té rodinné vlády Somozů, která vládla té zemi od roku 36 do roku 79, a on se podílel na jejím tedy vlastně svržení. A finales de los 70 Sergio Ramírez formó parte de un núcleo de intelectuales aliados con el Frente Sandinista de Liberación Nacional que combatía la dictadura del último Somoza, y cuando la revolución en el julio del año 79 ganó esa batalla y Somoza escapó de Nicaragua, Sergio Ramírez entró en la Junta del Gobierno de Reconstrucción Nacional, dominada por el Frente Sandinista, y en el año 84, después de las elecciones presidenciales, se hizo del cargo de vicepresidente del país durante la llamada Revolución Sandinista. Sergio Ramírez tedy se podílel na fungování skupiny intelektuálů, kteří byli v opozici vůči Somozům. V roce tedy 79, když v červenci ta Somozova diktatura padla, Sandinistická fronta národního osvobození, se kterou byl spojen, vyhrála tedy v té krátké, ale docela brutální občanské válce, tak Sergio vstoupil nejprve do vládního výboru, který v té zemi vládl po dobu vlastně 5 let, a v 84. roce po prezidentských volbách se stal viceprezidentem, tedy jako viceprezidentem, tedy v Nicaragui. El presidente de aquel entonces era un tal Daniel Ortega. Daniel Ortega, que hoy día sigue en la presidencia del país, a la que volvió en el año 2007. Sergio Ramírez participó en el gobierno sandinista hasta la derrota sandinista en las elecciones del febrero del año 90. Los sandinistas perdieron las elecciones y Sergio luego se alejó bastante del núcleo de Daniel Ortega y comenzó a formar una oposición a la dirección orteguista del sandinismo, y ya a mediados de los años 90 se convirtió en un opositor de Daniel Ortega, lo que obviamente no le ayudó mucho en la relación posterior con ese gobernante que aparentemente no se olvida de sus enemigos. Sergio Ramírez byl tedy viceprezidentem až do roku 1990, kdy sandinisté prohráli v únoru 90 volby, šli do opozice. Sergio se ale poté dostal do velkého postupně do konfliktu s tím sandinistickým vedením, hlavně s Danielem Ortegou. A tato opozice mu nepomohla samozřejmě v momentě, kdy Ortega se začal vracet k moci, jelikož Ortega je člověk, který zjevně nezapomíná. Nezapomíná, který můžeme dodat ani lidi, co jsou proti němu, ale ani lidi, co mu někdy pomohli, včetně současného Ruska.
Y cuando Ortega volvió al poder en el año 2006, ganó las elecciones y lo inauguraron en el 2007, Sergio Ramírez ya era un opositor declarado de un nuevo régimen que se volvió muy prontamente autoritario, primero autoritario y luego, sobre todo después de las protestas antigubernamentales del abril del año 2018, Sergio Ramírez ya se enfrentaba de una manera muy clara y expresa con una dictadura brutal que ya persigue personas de una manera descarada, que durante las protestas de abril de ese año, de aquel año, del año 2018, mató a más de 350 personas, y a una dictadura que luego lo despojó de la nacionalidad y lo obligó a exiliarse. Entonces, Sergio Ramírez es otra vez un opositor a un gobierno familiar, a una dictadura de Daniel Ortega y de su esposa, de sus hijos y de su entorno, que controlan todo el país, la economía, la política, etc. Sergio Ramírez tedy se postupně opravdu stal hlavním nebo výrazným opozičníkem vůči Ortegovi. Když se Ortega v roce 2006 vyhrál volby, stal se znovu prezidentem, ten jeho režim se stal velmi rychle autoritářským a postupně i velmi represivním. V dubnu 2018 vypukly v Nikaragui protesty proti režimu, masové, z více důvodů. Penzijní reforma, ale taky otázka vlastně ekologická, otázka nabourávání, fungování tedy národních rezervací a tak dále. Ortega tehdy vlastně ta jeho vláda pobila více jak 350 lidí během potlačování těch protestů a záhy vlastně poté Sergio musel z Nikaraguy odejít, byl zbaven státního občanství, což je ostatně zločin proti mezinárodnímu právu. Občanství mu dalo Španělsko a Ekvádor a Kolumbie a vlastně dnes se opět nachází v exilu a je vlastně opozičníkem proti té nikaragujské vládě. Para darle ya la palabra a Sergio Ramírez, por el que estamos todos aquí solo para finalizar, les recomiendo mucho este libro que realmente trata de aquellas protestas del año 2018. Es una obra a nivel de Graham Greene, yo creo, combinación del thriller político con una ironía que tal vez es necesaria en esas situaciones súper tristes. Y también les recomiendo a los que leen en español las memorias de Sergio Ramírez, Adiós muchachos, en las que trata de una manera muy equilibrada y muy autocrítica la conducta de la revolución sandinista. Čili, abych skončil, doporučuji vám opravdu tuto knihu, která ve stylu Grahama Greena v podstatě kombinuje politický thriller s jistou satirou, s tím až černým smyslem, nebo smyslem pro černý humor, který v takových situacích je nutný. A ti, co umí španělsky, tak jim doporučuji paměti Sergia Ramíreze, Adiós muchachos, ve kterých se opravdu věnuje sandinistické revoluci, těm omylům, které udělala, ale také těm úspěchům, které bezesporu ten daný moment měla. Entonces, Sergio. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Me complace mucho estar aquí con ustedes, serles de utilidad, lo que pueda servir mis palabras para los estudios que ustedes llevan adelante en las distintas disciplinas que siguen en esta universidad. Debo comenzar por decir que yo vivo exiliado en Madrid desde hace casi 3 años. Después de que salí de Nicaragua, fui sometido a un proceso judicial por traición a la patria. Son delitos
muy comunes en los regímenes totalitarios. Y luego me fui despojado de mi ciudadanía nicaragüense, fui despojado incluso de mi título de abogado obtenido en la Universidad de Nicaragua, y dichosamente España me concedió la ciudadanía, lo mismo que Colombia y Ecuador. Así que la ciudadanía nicaragüense la perdí, pero he ganado tres ciudadanías diferentes. Krásné odpoledne, dámy a pánové. Já moc děkuji, že jste přišli na tuto besedu. Děkuji za milé uvedení a za krátký medailonek Radkovi. Mám ráda, že tu s vámi mohu být a doufám, že to, co vám zde budu vyprávět, vám nějakým způsobem poslouží, že vás to obohatí a že doplní obory, které zde na fakultě studujete. A jak vím, pocházíte všichni z nejrůznějších rozličných studijních oborů. Já musím přiznat, že momentálně žiji v exilu v Madridu ve Španělsku. Ze své rodné země jsem odešla před 3 lety. Dokonce jsem byl podroben soudnímu procesu, byl jsem obviněn z vlastizrady, což je zločin, který je běžné obvinění, které se v diktátorských režimech děje. Dokonce, když mě tedy obvinili a musel jsem opustit svou zemi, tak mi také vzali diplom, vystudoval jsem práva a o tento titul jsem přišel. Přišel jsem o nikaragujské státní občanství, jak již bylo řečeno. O jedno občanství jsem tedy přišel a naopak jsem získal další 3 občanství, a to občanství kolumbijské, ekvádorské a také španělské. No es muy cómodo hablar de uno mismo, ¿no? De manera que si yo voy a hablar de mí como un ejemplo, digamos, de una vida típica de un latinoamericano del siglo XX, de un escritor que en determinado momento como escritor sentí el llamado a participar en un cambio profundo en la vida política de mi país, que padecía una dictadura de medio siglo, una dictadura militar de medio siglo, respaldada por el gobierno de los Estados Unidos dentro de su política de seguridad hemisférica, dentro de lo que fue la Guerra Fría en el siglo XX. Y desde mi posición intelectual me sentí obligado a participar en este proceso de cambio en Nicaragua. Já musím přiznat, že není pro mě vůbec jednoduché mluvit sám o sobě, je mi to trošku takové trapné. Já musím přiznat, že jsem spisovatel a jako latinoameričan, jako spisovatel jsem najednou pocítil jistou potřebu, nutnost zapojit se do politického dění v mé zemi, protože v mé zemi panovala vojenská diktatura. Bylo to v období studené války, kdy diktatura v zemi v Nikaraguji byla podporována ze strany USA. A já, co by intelektuál, jsem tedy pocítil povinnost zapojit se do politického dění mé země a snažit se o změnu k lepšímu v mé zemi. Como les estoy hablando de una época en la que la inmensa mayoría de ustedes ni siquiera habían nacido, quiero explicar que en la segunda mitad del siglo XX, en América Latina y en el mundo, existía la convicción de que las revoluciones armadas eran la solución para traer justicia y libertad a los países oprimidos. La segunda mitad del siglo XX, que es la que tocó a mi juventud, cuando éramos jóvenes, era una generación la mía de ideales. Dentro de estos ideales existía la posibilidad de derrocamiento de las dictaduras, y los movimientos guerrilleros tenían esa aura romántica que ahora han perdido. O období, o kterém zde mluvíme, je vlastně druhá polovina 20. století a mnozí z vás, kteří jste tady, jste ještě tehdy ani nebyli na světě. V druhé polovině 20. století v Latinské Americe panovalo takové přesvědčení, když jsme měli vojenskou diktaturu, že jediným řešením, jak zažít svobodu, jak změnit ten politický diktátorský režim, je vlastně revoluce. Ta revoluce měla být plná ideálu a měla přinést svobodu. A právě taková byla i moje generace. Má ideálu a touhy změnit politické dění v naší zemi.
A gerila v tehdejší době, gerilové hnutí mělo ještě takové ty romantické ideje, že něco půjde změnit a změní se to k lepšímu, ale bohužel tyto romantické ideje a myšlenky gerila postupem času ztratila. Con esto lo que quiero decirles es que estamos viviendo mundos muy diferentes. El mundo de finales del siglo XX era muy distinto del que vivimos hoy. Hoy en día la gran interrogante es acerca de si vamos a tener gobiernos democráticos o gobiernos autoritarios. Y esta disputa se está dando también en la América Latina. Cuando la democracia está sometida a una gran prueba, ¿no? La llegada de gobiernos legítimos al poder por medio de elecciones, en no pocas ocasiones es desvirtuada por aquellos gobernantes que ganan las elecciones, pero luego deciden quedarse en el poder a cualquier costo, y esto es lo que trae consigo las nuevas dictaduras en América Latina. Y estamos hablando de dictaduras de izquierda, o gobiernos autoritarios de izquierda, o gobiernos autoritarios de derecha. Es decir, cuando hablo de autoritarismo, estoy hablando de autoritarismo de izquierda y autoritarismo de derecha. My dnes žijeme v jiném světě, než byl svět, který byl na konci 20. století. Největší dnešní otázkou je, jestli máme mít demokratickou vládu nebo vládu autoritářských režimů. A je pravda, že demokracie dnes zažívá velkou zkoušku, prochází velkou zkouškou, protože třeba ve volbách vyhraje nějaký kandidát a má se stát vítězem, ale ten, co byl u moci, se jí chce stále držet a za žádnou cenu svou moc nechce pustit. A z toho důvodu nám vznikají v Latinské Americe nové diktatury. A když já zde mluvím o autoritářských režimech a nových diktaturách, tak mám na mysli nejen diktatury levicové, ale také diktatury pravicové. Cuando ustedes oyen hablar de América Latina, o quizá el nombre de Nicaragua no es lo primero que salta en las noticias. Hay otros países que tienen mayor relevancia política que Nicaragua: Venezuela, Argentina, Brasil, México, para citar nada más estos ejemplos, porque son países que tienen algún tipo de importancia estratégica. Son países donde hay petróleo, minerales, tierras raras, y por lo tanto son países que entran de alguna manera en la disputa mundial, y en los intereses que se juegan hoy en esta segunda etapa de la Guerra Fría, porque la Guerra Fría pareció haber desaparecido en el siglo XX, pero ha resurgido, y ahora pues quizás una Guerra Fría no de dos polos entre Rusia y Estados Unidos, sino una guerra tripolar en la que entran también los intereses de China, y por lo tanto tanto Rusia como China disputan ahora intereses económicos y comerciales en la América Latina. A když se dnes řekne Latinská Amerika, tak pravděpodobně Nikaragua asi není ten první stát, který vás napadne, nebo první stát, o kterém se dočtete v novinách. Politicky významnější jsou státy jako například Venezuela, Argentina, Brazílie nebo třeba Mexiko. A to především z toho důvodu, že jsou strategicky významné. Jsou významné proto, že mají ropu, že mají například vzácné kovy. A proto světové velmoci bojují právě o tyto státy. Dalo by se s nadsázkou říci, že mluvíme o takové nové studené válce v podstatě. Ta ovšem ale dnes není bipolární, není to válka pouze mezi Ruskem a Spojenými státy, ale jako třetí hráč se zde přidává také Čína. A konkrétně Rusko a Čína právě mají ekonomické a obchodní zájmy v Latinské Americe. Además, el papel de los Estados Unidos en América Latina no es el mismo de hace 50 años. Si uno ve un mapa comercial de América Latina hoy en día, se va a encontrar que el primer socio comercial de los
países sudamericanos hoy en día es China y no los Estados Unidos. A když se dnes také podíváme na obchodní mapu Latinské Ameriky, tak to je jiná, než tomu bylo před 50 lety. A hlavním obchodním partnerem Latinské Ameriky dnes nejsou Spojené státy americké, ale je to dnes Čína. Hoy Rusia tiene centros de inteligencia militar en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba. Eso no hubiera sido posible hace 50 años cuando Estados Unidos tenía una hegemonía total geopolítica sobre América Latina. Rusko například má dneska své bezpečnostní vojenské stanice v Latinské Americe v některých zemích, což by dříve nebylo možné, protože tehdy byla Latinská Amerika pod nadvládou Spojených států amerických. Y esto tiene mucho que ver con la naturaleza democrática o autoritaria de los regímenes en América Latina. Si un país como Nicaragua, un régimen como Nicaragua o como Nicaragua de Ortega o como Venezuela de Maduro siente que detrás este respaldo de países como China, Rusia, Irán, que tienen un papel también geopolítico ahora en América Latina, su comportamiento político será obviamente diferente. A i vlastně vývoj politický některých latinskoamerických států je jiný, proto tedy jsou možné i tyto změny těch jiných obchodních partnerů. Například současná Nicaragua, která je pod nadvládou Ortegy, nebo Venezuela, která je pod nadvládou Madura, tak ta udržuje podporu a má vztahy s Čínou, s Ruskem a nebo také s Iránem, protože Irán je dnes velmi důležitý obchodní partner a má své zájmy v Latinské Americe. Son países en donde los regímenes no están dispuestos a arriesgar el poder por medio de unas elecciones democráticas, sino que van a buscar cómo retenerlo y por lo tanto los abusos contra los derechos humanos serán cada vez más crecientes. Tyto státy, tedy Venezuela, Nicaragua, to jsou státy a režimy, které nechtějí přijít o svou moc. To znamená, že si nedovolí, aby se v těchto státech konaly demokratické volby, protože se zuby nehty budou této moci držet. A v těchto státech také dochází k velkému zneužívání lidských práv, porušování lidských práv a bohužel toto porušování neustále narůstá. Yo les decía que Nicaragua no es el país que tenga más relevancia en América Latina, pero es un país, yo diría, con una historia muy singular, porque en primer lugar en Nicaragua se dio el triunfo de la última revolución armada en América Latina en el siglo XX. La revolución que triunfó en 1979 sería la última revolución armada que llegaría a triunfar en América Latina. El siguiente movimiento armado, que de alguna manera ustedes recordarán, fue el movimiento zapatista en México, que se dio a comienzos del siglo XXI, pero ya no tuvo una pretensión de toma del poder, sino más bien de llamar la atención sobre la situación de injusticia de las comunidades indígenas en el estado de Chiapas, en México, y buscar una negociación por medio de las armas para cambiar la situación de miseria y marginación de esas comunidades indígenas. De manera que el último movimiento guerrillero que llega al poder con afán de transformar la realidad de un país desde el poder político fue el Frente Sandinista en Nicaragua. Después no ha habido otra revolución armada, ni existe posibilidades de que en un país pueda triunfar una revolución armada. Já si ani netroufnu říct, že by snad Nicaragua byla nejdůležitější zemí v Latinské Americe, to ne. Ale historie Nicaraguy je opravdu jedinečná. Musíme si uvědomit, že v Nicaraguji došlo k poslední ozbrojené revoluci, která vyhrála v Latinské Americe. To je ta zmiňovaná revoluce z roku 1979, kdy tedy Sandinovská fronta národního osvobození zvítězila a došlo k výměně moci. Další takový pokus o puč, k němu došlo na začátku 21. století v Mexiku, což bylo hnutí zapatistů, ale tam se nepodařilo k tomu, aby došlo k výměně moci. Tam spíš cílem tohoto hnutí bylo jenom pouze poukázat na to, co se děje v dané oblasti, na to zaměřit pozornost na oblast Chiapasu a na tu
smutnou situaci, ve které se indiánské domorodé obyvatelstvo nachází. Takže opravdu znovu říkám, že vlastně poslední vítězná revoluce ozbrojená v Latinské Americe byla ta v Nicaragui. Por eso es singular que un país pequeño, marginal como Nicaragua, que se dio una revolución triunfante, una revolución envuelta en una obra romántica de los últimos guerrilleros que llegaban al poder en América Latina, hoy en día lo que existe es una dictadura brutal, una dictadura totalitaria, que bien podría ser una dictadura totalitaria de izquierda o una dictadura totalitaria de derecha. Porque si uno escucha el discurso de Ortega, puede ser perfectamente un discurso tipo Mussolini. Nicaragua je opravdu malé území, došlo v něm k revoluci, ke změně moci a tehdejší hrdinové byli takový ty romantičtí hrdinové, revolucionáři měli takové ty romantické ideje, ale bohužel z těch ideí, které měli, se dnes stala diktatura. Diktatura, která je tvrdá, která je represivní, která je namířená proti obyvatelstvu, nechová se k němu hezky. A vlastně ani nevíme, jestli ta diktatura je levicová nebo pravicová, dala by se v podstatě označit za obojí, protože když posloucháte Ortegův diskurs, tak to, co vlastně říká v tom politickém diskurzu, tak to je diskurs, který by klidně mohl mít i Mussolini. En Nicaragua no existe un solo medio de comunicación independiente, no existe un solo periódico escrito en el país. Todos los periodistas están exiliados en Costa Rica, en México. Los medios de comunicación electrónicos, que son los únicos que circulan dentro del país, se hacen desde el exilio. Todos los intelectuales, académicos están en el exilio. Las universidades privadas han sido cerradas y confiscadas por el régimen. Las universidades públicas son universidades ideológicas que están en manos de comisarios políticos del régimen. No existe ningún poder judicial, no existe el poder judicial independiente. Los jueces son políticos, están al servicio de la dictadura. De manera que hay un control social sobre la gente, en los barrios, en las calles, por medio del miedo, de la denuncia. Es decir, este es un régimen híbrido entre la Rusia de Putin y el Irán de los ayatolás o las repúblicas islámicas. V Nikaragui momentálně nemáme žádná nezávislá média, nemáme tištěné noviny a všichni novináři jsou v exilu, například na Kostarice nebo v Mexiku. Jako elektronická média, která v zemi, nebo která lze, vlastně ke kterým se lze dostat, tak jsou to média, která jsou tvořena z exilu. Všichni intelektuálové, akademici také byli nuceni odejít do exilu. Soukromé univerzity byly zavřeny, byly zkonfiskovány. Pokud máme veřejné univerzity, tak ty jdou na ruku režimu, takže jsou ideologické. To samé můžeme říci i o soudcích a soudnictví. Neexistují nezávislé soudy a soudci rozhodují ve prospěch tamního režimu. Ulice a běžní obyvatelé jsou neustále pod kontrolou, všude jsou tajné služby, na ulicích panuje strach. Je to takový hybridní režim, dalo by se to přirovnat režimu, který je v Rusku, v Iránu či v islamistických republikách. Bueno, como yo podría seguir hablando indefinidamente, mejor quisiera saber qué quieren ustedes de mí saber y yo con mucho gusto voy a responder sus preguntas. Já bych samozřejmě rád vyprávěl dál a dál, mám toho, co mohu vyprávět své vzpomínky, ale myslím si, že pro vás možná bude přínosnější a zajímavější, když vy se zeptáte na to, co by vás zajímalo. Asi abriremos la discusión. Tak, normálně se zeptat. Chtěl bych se zeptat, vzhledem k tomu, že pan Ramirez je tak říkajíc první vlastně účastník těch událostí a zmínil, že ta revoluce měla vlastně ty ideje a že se ty ideje změnily k diktatoru. Ohledně samotného vlastně postavy Daniela Ortegy, je pan Ramirez názoru, že teda on taky jako původně to myslel upřímně a otočil až v průběhu na základě toho, jak
ho znal, anebo jestli si myslí, že už to od začátku prostě, že tam byl už od začátku z vypočítavosti, protože to je taková ta otázka, která je hodně u těch diktátorů, jakoby v které fázi se změní a jestliže ta moc korumpuje, takže jak si myslí, jakoby, jestli Ortega to někdy myslel jakoby upřímně s tou revolucí? La pregunta es hacia por el personaje de Daniel Ortega, que usted participó en la revolución como un participante activo junto con Daniel, y naturalmente las ideas románticas que usted mencionó cambiaron luego y también cambió Daniel. ¿O en qué fase o cuándo exactamente cambió Ortega y sus ideas? ¿O si desde el principio eran ideas sinceras? ¿O si desde el principio ya era el objetivo de Ortega ser así como un héroe y luego convertir el régimen en un régimen autoritario? Sí, es probable que él haya tenido la idea de hacerse con el poder desde el principio. Lo que pasa es que durante la revolución lo que existía era un liderazgo colectivo. Y quizá Ortega no era el más brillante de los comandantes guerrilleros. Y quizá por eso los demás le cedieron el papel de primus inter pares, porque tenía una garantía, sentía una garantía de que no tendría algún proyecto de hacerse con el poder total. Creo que la consolidación de la dictadura de Ortega se da con el regreso al poder por medio de las elecciones del año 2006, después que el Frente Sandinista perdió las elecciones en 1990, es decir, el Frente Sandinista estuvo ausente del poder a lo largo de 16 años, en los cuales Ortega estuvo intentando ganar las elecciones y siempre las perdía, hasta que a través de un pacto político con la derecha logró cambiar las reglas electorales para regresar al poder. Těžko říct, je pravděpodobné, že asi od začátku se chtěl dostat k moci, ale v počátku, když byla ta revoluce, tak to bylo takové kolektivní úsilí. Nešlo o jedince, ale všichni dohromady jsme bojovali za ty lepší ideje a myšlenky. Ortega vlastně nebyl žádný brilantní bojovník, nebyl nějak viditelný, ale postupně se tedy k té moci dostal. Myslím si, že asi ta zásadní změna k ní došlo až vlastně k tomu druhému vstupu k moci, k tomu roku 2006, protože v těch 90. letech fronta ztratila svou moc a Ortega se pak snažil několikrát tu moc zase získat zpátky, ale vždycky prohrál, až se mu podařilo uzavřít pakt s pravicí a v tom roce 2006 se pak tedy dostal zpátky k moci. Pak se mu podařilo i díky tomu paktu změnit vlastně zákony v zemi, aby byly v jeho prospěch, aby se mohl pak udržet u moci co nejdéle a je tam dodnes. Gracias. Hola, por favor, a mí me gustaría preguntar, yo luego con la pregunta misma, me gustaría preguntar por la censura de libros, porque usted habló de la censura de periódicos que no existen, y me interesa mucho si existe la censura en la materia de libros, porque cuando vino a Praga un escritor venezolano, Rodrigo Blanco Calderón, nos dijo que en Venezuela, donde la situación también es muy trágica desde el punto de vista de los derechos humanos, no hay censura de libros porque el régimen considera a los libros como algo poco importante, de ningún alcance, y por eso no hay censura de libros. ¿Cómo es la situación en Nicaragua? Já jsem se ptala, jestli v Nikaragui je cenzura knih, protože když tady byl spisovatel venezuelský Rodrigo Blanco Calderón, tak nám říkal, že tam je sice cenzura časopisů a novin a nedodržují se lidská práva, ale knihy cenzurované nejsou, protože bohužel nikoho nezajímají a nemají vůbec žádný rozsah, takže se neobtěžují s tím knihy cenzurovat. My známe odsud, že tady cenzura knih byla, tak mě zajímá, jak to tady je v Nikaragui. Bueno, en primer lugar, en Nicaragua no existen editoriales que publiquen libros. Los libros que circulan llegan del extranjero. Entonces es mucho más fácil tener un control sobre qué libros circulan, simplemente ejerciendo ese control en las aduanas del país, porque los libros llegan de España, llegan de México, llegan de otros países. Creo que en general
no hay prohibición de lecturas en el país, salvo en los casos en que al régimen le interesa prohibir a determinados autores, como en mi caso, es decir, mis libros están prohibidos. Es decir, este libro que ha sido traducido ahora al checo fue prohibido cuando yo fui condenado por traición a la patria. Entonces mis libros usted no los encuentra en las librerías. Creo que sucederá lo mismo con otros autores como Gioconda Belli, también que vive en el exilio también en España. Y si uno lee su libro, lo encuentran, lo pueden No, poner preso. es muy difícil porque no sé si quieren traducir la pregunta. Takže pokud jde o cenzuru knih, tak cenzura knih vlastně neexistuje, no, hlavně z toho důvodu, že neexistují žádná nakladatelství a knihy ve Španělsku tedy nevychází. Všechny knihy, v Nikaraguji nevychází. Všechny knihy se do Nikaraguji dostávají ze zahraničí, jsou dovezené, tím pádem je mnohem snazší kontrolovat knihy, které se dostávají do oběhu, protože ke kontrole dochází právě na celnici. Dováží se tedy do Nikaraguji knihy ze Španělska, z Mexika a také z jiných zemí. Knihy jako takové zakázané nejsou, režim nezakazuje knihy, ale pokud se mu to hodí, tak samozřejmě některé knihy a některé autory zakáže. Já třeba a mé knihy zakázané jsou. Tato kniha, Tomu ale neumí tančit, ta je zakázaná a to především to zakázali v okamžiku, kdy jsem byl obviněn z vlastizrady. Takže tuto knihu mou v nikaragujských knihkupectvích nenajdete. A další dotaz tedy pokračuje, jestli knihy pana Ramireze lze nějakým způsobem se k ním dostat v Nikaraguji a lze si je přečíst. No, yo recuerdo, yo estaba en Costa Rica cuando recibí la noticia de que mi libro había sido prohibido en Nicaragua y que había sido dictada esta orden de prisión contra mí. Pero ese mismo día por la tarde yo comencé a recibir en mi teléfono copias en PDF de mi libro. Y este libro comenzó a circular como nunca a través de las redes sociales. Yo creo que es mi libro más leído en Nicaragua. Es decir, se comenzó a leer el mismo día que fue prohibido, porque realmente el régimen no tiene control sobre las redes sociales. Y si encuentran el libro en casa de alguien, puede ser una razón para... Sí, para perfectamente. Když někoho najdeme knihu doma, jestli to kvůli tomu zavřou, jak to se to dělá. No. A una persona cuando se presenta en una ventanilla de migración que entra al país, buscan su nombre en las pantallas y si registran que ha enviado algún mensaje por Facebook o un mensaje por Twitter, por X, contra el régimen, le impiden entrada. Eso conozco muchos casos. Le impiden entrar al país por el hecho de haber retuiteado un mensaje. Já jsem zrovna byl v Kostarice, když jsem se dozvěděl o tom, že má kniha byla zakázána v Nikaraguji. Vlastně stalo se tak ve den, kdy mě obvinili z vlastizrady. A v tom okamžiku, kdy jsem byl obviněn, mě požádali o PDF mé knihy a z ničeho nic se ta kniha začala strašně rychle šířit po sociálních sítích. Takže by se v nadsázku dalo říci, že to je snad má nejčtenější kniha v Nikaraguji. Protože vláda nemá kontrolu nad sociálních sítích, tam to nemůže nějakým způsobem dohledat. Pak tedy dotaz, co se stane, když u někoho najdou doma knihu, jestli je to důvod k tomu, aby ho na něj uvalili vazbu nebo ho zavřeli, tak ano, samozřejmě to nějaký důvod být může se mu stát něco špatného. Dokonce vláda vlastně má taková okýnka nebo seznamy, kam se vlastně píše a hledá, má v hledáčku lidi, co se děje, co říkají o daných knihách, jak se chovají. A když třeba někdo na zprávách ve Twitteru nebo třeba na Facebooku napíše něco špatného, protirežimního, nebo třeba jenom přepošle tu zprávu, tak už je to třeba důvod k tomu, aby toho člověka ani nepustili do země, takže je to všechno kontrolované a hlídané.
Děkuji. Rád bych se zeptal na geopolitický kontext. Vy jste hodně už ho zmínil a konkrétně se chci zeptat, je mi jasné, že z pohledu Latinské Ameriky a zejména potom z pohledu Střední Ameriky a Nikaraguy obzvlášť jsou Spojené státy vnímány historicky jako velmi problematický hráč. Ale vy jste sám nastínil, že geopolitika se proměňuje, že velmi aktivní jsou i Čína a Rusko, a to asi ne vždy v pozitivním smyslu. Jak nyní vy nebo vaši přátelé v regionu vnímají v tomto novém kontextu roli Spojených států trochu pozitivněji, protože přece jenom přes všechny chyby se jedná o demokratického hráče s nějakou vnitřní kontrolou v kontrastu právě s Ruskem nebo Čínou, nebo pořád jste ostražití? Děkuji. Io voglio preguntare por el contexto geopolítico, aunque yo lo hemos comentado un poco. Desde el punto de vista de América Latina o Centroamérica o Nicaragua incluso, los Estados Unidos, desde el punto de vista histórico, siempre han sido un sujeto bastante complicado. La relación hacia los Estados Unidos ha sido complicada. Hoy en día, ya usted mencionó, tenemos como jugadores activos también China o Rusia. En este contexto, usted o sus amigos ven a los Estados Unidos desde un punto de vista más positivo o diferente. ¿Cambió la relación hacia los Estados Unidos hoy en día o no? Porque sí que Estados Unidos cometieron unos errores en la historia, pero de todas maneras es un Estado democrático, sobre todo si lo comparamos con Rusia y China. Sí, yo diría que es una relación de tipo diferente. Y quizá como latinoamericano yo debería alegrarme de que la relación de los Estados Unidos con América Latina no sea más de imposiciones militares, de favorecer golpes de Estado para instalar gobiernos de extrema derecha como en el pasado, de intervenciones militares. Habría que alegrarnos del hecho de que la última intervención militar de los Estados Unidos en América Latina se dio en Haití en tiempos del presidente Clinton para imponer a un gobierno de izquierda. Parece ser muy curioso esto, pero no fue para imponer a un gobierno de derecha, sino para imponer a un gobierno de izquierda en Haití, que había sido derrocado por militares de derecha. Sí, para restablecer la democracia en Haití intervinieron los marinos en Haití. No ha habido a partir de entonces ninguna intervención militar, y eso tendríamos que verlo como un signo positivo. El asunto es que de todas maneras Estados Unidos sigue jugando obviamente como una superpotencia. Es decir, dentro de unas relaciones de distinta naturaleza de las de hace medio siglo, pero sigue jugando como una superpotencia. Cuando Estados Unidos llega a un acuerdo con el régimen de Maduro en Venezuela recientemente para facilitar que haya elecciones libres en Venezuela, una de las concesiones que Estados Unidos le hace a Maduro es de que permite a la transnacional petrolera Chevron hacer inversiones multimillonarias en los pozos de petróleo de Venezuela. Y este es un acuerdo pues, que favorece a Maduro, pero también favorece a la Chevron. Já myslím, že ten vztah nelze nyní hodnotit pozitivně, negativně, ten vztah je prostě jiný. Protože Spojené státy americké už nyní nezasahují v Latinské Americe, nejsou tam žádné vojenské intervence, Spojené státy americké nepodporují žádné vojenské puče. Poslední vlastně podpora nebo zásah Spojených států v Latinské Americe byl na Haiti, a to v době prezidenta Clintona,
kdy vlastně pomohli k tomu, aby se na Haiti k moci dostala levicová vláda, tak tam vlastně ty mariňáci pomáhali, zasahovali. Spojené státy americké dnes jednají jako velmoc, to nemůžeme negovat, ale prostě chovají se a postupují jinak, než tomu bylo před půl stoletím. Například i v poslední době se Spojené státy dohodly nějakým způsobem s Madurem v Venezuele, takže tam Maduro slíbil, že budou demokratické volby, ale zase na druhou stranu USA udělali nějaké ústupky, domluvili se s Chevronem, co pak vlastně je také výhodné pro Madura nějakým způsobem. Ahora, estamos hablando de las relaciones conducidas por una administración demócrata, por la administración del presidente Biden. No sabemos qué ocurriría si en las elecciones de noviembre Trump gana las elecciones, porque eso alteraría el panorama de las relaciones de Estados Unidos no solo con América Latina, sino con el mundo. Creo que el primer efecto lo veríamos en la guerra de Ucrania, que Estados Unidos va a salirse de esa guerra y va a debilitar el flanco de la OTAN. Eso ya está anunciado por el propio presidente, por el propio Trump, que tiene simpatía, tiene una relación muy cercana con Putin. Y por lo tanto la relación que Trump privilegiaría en América Latina sería con personas como Milei en Argentina, como Bolsonaro en Brasil, como Bukele en El Salvador, que son gobernantes de extrema derecha. Es decir, sería una relación con regímenes, privilegiada con regímenes de la extrema derecha. Tady ještě bych podotkl k těm Spojeným státům také to, že současný prezident Biden je demokrat. Nevíme, co se stane ve volbách v listopadu. Pokud se k moci dostane Trump, tak samozřejmě ta situace bude jiná. Změní se vztah Spojených států nejen s Latinskou Amerikou, ale také s celým světem. Moc dobře víme, že Trump sympatizuje s Putinem, takže pak nevíme, jak ta situace se projeví, jeho případné vítězství ve volbách, jak by se projevilo na válce na Ukrajině v současné době. Také to už je dané, a to víme, Trump sympatizuje s pravicovými vůdci v Latinské Americe, s vůdci v Salvadoru nebo v Brazílii nebo v Argentině, takže pak nevíme, jak by se ta situace vyvíjela dále. Al inicio ha hablado que en este siglo estamos entre el debate entre el totalitarismo y la democracia, ¿no? En esta evolución de cómo se llega al totalitarismo a través de unas elecciones democráticas, ¿qué es lo que hace que la sociedad pierda la visión y no tenga una perspectiva de futuro y acabe desembocando en esas situaciones? En su opinión, ¿qué es lo que hay en nuestras sociedades? ¿Qué hemos perdido de espíritu crítico? No lo sé. ¿Qué es su opinión? Jak už jsme tady zmiňovali, máme dnes neustálý boj mezi demokratickým a totalitním režimem. Jak je možné, že když někdo vyhraje v demokratických volbách, jak je možné, že pak ten vítěz najednou tu společnost přetvoří v totalitní režim? Co se stalo? Chybí nám, lidem něco, co jsme ztratili z nějakého kritického úsudku? Co se děje se společností, že k něčemu takovému může dojít? Yo señalaría dos elementos. Primero, que América Latina dejó atrás las viejas dictaduras militares a finales del siglo XX y comenzó un proceso electoral repetido. Es decir, casi no hay un país de América Latina que no tenga procesos electorales para elegir a sus gobernantes. Hlavně bych zdůraznil to, že vlastně v Latinské Americe ke konci 20. století skončily vojenské diktatury a v podstatě tam dochází k tomu, že vlastně nedochází k volbám, aby že vlastně máme volby a tím vlastně v těch volbách se volí nový vůdci, nový představitelé. Pero la democracia electoral no ha significado cambios estructurales en América Latina. Ale to, že máme tedy možnosti voleb, tak to ještě neznamená, že dochází ke změně struktur. Al contrario, ha coincidido con una acumulación de la riqueza en pocas manos.
el 95% de la riqueza está en manos del 3% de la población. A dochází k takovým situacím, že například 95% bohatství je soustředěno pouze u 3% obyvatelstva. Entonces eso crea un fermento de insatisfacción en la gente que va a votar. A to samozřejmě vyvolává velké nespokojenost u lidí, kteří pak jdou k volbám. Y vuelve al electorado sensible al discurso demagógico. A tak samozřejmě voliči jsou mnohem citlivější. Y en segundo lugar, este es el asunto de la seguridad. A vlastně, De la seguridad ciudadana, sí. A druhý prvek, který také má vliv na vznik, případný vznik totalitních režimů, je bezpečnost. Hay un factor que no hay que ignorar, y es que los carteles de la droga y el crimen organizado tienen cada vez mayor poder político en América Latina. A tady pokud je o tom, tak musíme zdůraznit, že především drogové kartely, kriminální živly mají stále větší politickou moc v Latinské Americe. Lo vemos en México, donde hay carteles de la droga que controlan estados enteros, como el estado de Guerrero o el estado de Michoacán, están en manos de los carteles de la droga. Lo vemos recientemente en el Ecuador, que hay una disputa no de seguridad pública, sino por el poder político con los carteles de la droga. A to vidíme například ve státech jako je Mexiko nebo třeba Ekvádor, kde prostě máme některé státy, které jsou přímo ovládány drogovými kartely. En países donde era insospechado antes que el crimen organizado podría llegar a tener poder como en Chile o en Argentina. Organizovaný zločin se pak dostává k politické moci, což se stalo například v Chile nebo Argentině. Entonces el asunto de la seguridad se vuelve crucial. Y esto está conectado otra vez con la geopolítica de los Estados Unidos, porque toda la incertidumbre social y la falta de seguridad ciudadana lo que provoca es enormes corrientes migratorias hacia los Estados Unidos. A ta bezpečnost, jak jsem říkala, je tedy opravdu klíčová, protože napak souvisí s geopolitickou situací a celým kontextem. Protože když máme sociální nejistotu, když lidé se necítí v zemi bezpečně, tak vzniká migrace a ta migrace jde především do Spojených států amerických. Y hoy en día para los Estados Unidos el primer problema frente a la América Latina es el de la migración. A vlastně to, co Spojené státy dnes nejvíce řeší s Latinskou Amerikou, je právě ta velká vlna migrace. Tanto por el Partido Demócrata como por el Partido Republicano se ha vuelto un asunto de seguridad nacional. A jedné se už to řeší vlastně republikánské politické strany nebo demokraté. Centenares de miles de personas que todos los días presionan contra las fronteras para entrar en los Estados Unidos. Na hranicích se Spojenými státy máme opravdu masy lidí, kteří se snaží emigrovat a dostat. Disculpa, por favor, puedo. Creo que tenemos no muchas informaciones de los países de la América Latina Central, por ejemplo, Guatemala o Honduras. Escuchamos muchas informaciones de Brasil, Argentina, Perú, no estos países. ¿Qué es diferente entre la Guatemala y Honduras y la Nicaragua? ¿O cómo que el gobierno de la Nicaragua influencia la situación de estos países? Nicaragua y Guatemala, por favor. Honduras. Vamos a traducir la pregunta. Promiňte, já jsem si jenom ptal, že máme málo informací o situaci ve středoamerických zemích a jaká je situace v Hondurasu a v Guatemala, o které se celkově méně ví a jakým způsobem Nicaragua může zasahovat do těchto zemí, nebo jak situace v Nicaragui ovlivňuje Honduras a Guatemala. Sí, el hecho de que existe en Nicaragua una dictadura como la de Ortega tiene mucha influencia en el resto de Centroamérica. Sí, muchísima influencia porque es un mal ejemplo que se convierte en un buen ejemplo para otros países. Si en Nicaragua se tolera una dictadura de esta naturaleza, ¿por qué aquí no puede haber un régimen parecido? Aunque sea de un signo ideológico diferente como en El Salvador. Si el presidente Bukele
tiene una fama en toda América Latina por haber metido presos a todos los pandilleros. Hay 60.000 jóvenes en unas cárceles especiales que ha mandado a construir, pero de esos 60.000 jóvenes a lo mejor la mitad son inocentes, porque han sido llevados ahí sin procesos judiciales legales. Por lo tanto, la arbitrariedad está de por medio en estas detenciones. Entonces, el ejemplo de seguridad pública a toda costa ha hecho que en El Salvador se vaya camino de una dictadura parecida a la de Nicaragua, en términos de violación de los derechos humanos y de restricción de las libertades públicas. Samozřejmě to, že v Nikaraguji máme nedemokratickou vládu, tak to ovlivňuje Latinskou Ameriku a ty okolní státy, na které se ptáte. V podstatě je to špatný příklad, který se může stát, řekněme, dobrým příkladem pro tyto státy. Protože tyto státy si řeknou, když tedy se toleruje totalitní režim v Nikaraguji, tak proč by něco takového nemohlo fungovat také u nás? Můžeme zmínit také Salvador například, protože Salvador se vydává trochu ve šlépích Nikaraguji, především v tom ohledu, že tam dochází k porušování lidských práv, lidé tam jsou nesvobodní a salvadorský prezident poslal do vězení přes 60 000 mladých lidí a z toho polovina nich je určitě nevinná, protože ty procesy soudní, které s nimi byly, jsou vlastně nelegální nebo nebyly legální a ty procesy vůbec nebyly a oni je prostě poslali do vězení, takže těžko říct, jak to s nimi bylo. Další otázka, otra pregunta, komentář. Já bych se chtěl zeptat, jak hodnotíte obecně situaci ve Střední a Jižní Americe, co se týče politických systémů, jestliže se situace zlepšila směrem k demokracii, nebo spíš se přitvrdil na systém vojenských chunt, který tam byl tak vlastně běžný. Sí. Y si existen todavía... No, yo lo que les decía es que a partir del finales del siglo XX no hay países de América Latina que no tengan elecciones. El problema, el asunto no está en los golpes militares, que eso ha quedado bastante atrás. No, creo que el último golpe militar que se dio fue en Honduras hace 10 años. No creo recordar otro, ¿no? El asunto es que los procesos electorales son aprovechados por los gobiernos autoritarios para quedarse en el poder. Ese es el fenómeno nuevo. No respetar la alternancia en el poder, sino aprovechar que se llega al poder por medio de elecciones libres para luego falsificar las leyes, alterar las leyes y quedarse en el poder, que es lo que ha hecho, por ejemplo, Bukele en El Salvador, o lo ha hecho Ortega en Nicaragua, o Maduro en Venezuela. Jak jsem říkala, že od konce 20. století není země, která by neměla volby. Vojenské puče ty už skončily, už nejsou poslední, jestli si dobře vzpomínám, byl v Hondurasu před 10 lety. A ty totalitní režimy tedy využívají volby, využívají je ve svůj prospěch a právě prostřednictvím voleb oni se udržují u moci. Dostanou se k moci, pak se jim podaří falšovat nějakým způsobem zákony, tak aby byly ku prospěchu a tím pádem zůstávají i nadále u moci. To se děje v Salvadoru, to činí Ortega v Nikaraguji a to dělá i Maduro ve Venezuela. Hizo usted referencia a que Ortega llegó en parte con un acuerdo con la derecha. ¿Qué papel juegan en nuestros países esos mismos grupos que ahora son oposición o que siempre son oposición? ¿Por qué no logran ser una contrapartida rápida para resolver el problema? No solo en Nicaragua, pero en Venezuela,
cualquier parte donde se produzca, ¿por qué no tenemos una estructura capaz de evitar que esto se repita? Caudillismo, demagogia, etc. Gracias por su presencia. Gracias. Já bych se rád zeptal, proč vlastně, vy jste zmiňoval, že se Ortega domluvil s pravicí například, že dochází k nejrůznějším paktům a domluvám. Proč tedy v Latinské Americe, ve Venezuele, v Nikaraguji funguje nějaký jakoby protipol toho, aby se to, co se děje, že se dostávají k moci totalitní režimy, jsou tam vůdci, totalitáři, proč nemáme něco, co by to znemožnilo, zastavilo, aby se něco takového nedělo? Yo creo que lo primero que alguien hace cuando llega al poder con las intenciones de quedarse, de no volver a ceder el poder, es destruir a la oposición y destruir las instituciones. Eso lo podemos ver repetirse en distintas partes de América Latina. Vuelvo a usar el caso de El Salvador, el caso de Nicaragua y el caso de Venezuela, donde hoy en día en Venezuela, vamos a ver, en Venezuela hay un proceso electoral abierto en el cual, igual que en Nicaragua, las autoridades electorales al servicio del régimen impiden la inscripción de cualquier candidato de oposición que signifique un desafío real para Maduro o para Ortega. Si Ortega los metió a todos en la cárcel, a los candidatos presidenciales de la oposición en las últimas elecciones, y Maduro vetó a todos los candidatos. Hoy en día veremos qué pasa, porque al fin la oposición ha logrado tener un solo candidato. Todos los 20 grupos de oposición han logrado ponerse de acuerdo en un solo candidato para las elecciones, para enfrentar a Maduro, y eso me parece que es una verdadera hazaña. A když se někdo dostane k moci, tak udělá všechno pro to, aby u té moci také zůstal. To znamená, že se zlikvidují opozice, omezí se opozice, všechny úřady jdou na ruku režimu. To samé se děje v Nikaraguji, Salvadoru nebo v Venezuele. Když dojde k volbám, Venezuela, Nikaragua například má svobodné volby, tak ale úřady znemožní opozičním kandidátům, aby kandidovali. Například Ortegovi se podařilo všechny opoziční kandidáty poslat do vězení. Maduro všechny kandidáty opoziční vetoval, takže oni vlastně nemají šanci mu protikandidovat. Teď se podařilo ve Venezuele asi 20 opozičním skupinám postavit alespoň jednoho kandidáta, takže uvidíme, jak to dopadne. Ojo que yo no veo a Maduro entregándole el poder a un candidato presidencial que le gane las elecciones. Esa posibilidad para mí no existe. Já upřímně nevidím tu skutečnost nebo možnost, že by Maduro předal moc proti kandidátovi, který by v těch volbách vyhrál. To podle mě se nestane. Lo que va a dejar en evidencia la falta de voluntad política de Maduro de jugar limpio y de entregar el poder por la vía pacífica. A myslím, že se nestane, aby Maduro vlastně tu moc předal někomu jinému, řekněme, klidnou cestou. Pero en el caso de Ortega o de Maduro, no existe la posibilidad de que respeten ningún resultado electoral. Já si myslím, že ten Maduro nebo Ortega prostě nebudou respektovat nějaký výsledek voleb, který by vlastně jim nešel na ruku nebo se byl proti ním. Y, perdón, una pregunta más, gracias por todas las explicaciones. Una mirada al futuro, frente a estas situaciones, estos planteamientos que acaba de comentar, que no les ve cediendo el poder, ¿cómo se ve el futuro entonces? Y por otro lado, hablando de ese miedo que existe en las sociedades por la seguridad alimentada seguramente en gran parte por las redes sociales, ¿qué caminos hay para escapar de esos miedos y de esas inseguridades y abrir una vía de esperanza y de libertad, ¿no? Pojďme se tedy podívat nyní do budoucnosti, jak bude vypadat ten život, nebo co bude prostě dál ve Venezuele nebo v Nikaraguji, když jste nám nastínil to, co si myslíte, že bude. A druhá otázka míří pak vlastně na lidi, na bezpečnost.
jaké mají možnosti lidé nějakým způsobem utéct z této nepříjemné situace. Na sociálních sítích se samozřejmě tyto strachy šíří, tato nejistota se také šíří. Existuje nějaká naděje, nějaká možnost na lepší zítřky pro běžné obyvatelstvo? Yo creo que como nunca en el mundo las situaciones políticas están hoy día interconectadas. Es decir, creo que la sobrevivencia de la democracia en América Latina está relacionada con la sobrevivencia de la democracia en todas partes, incluyendo en Europa. Porque a ver, nosotros vemos en Europa tentaciones autoritarias, de no respetar las reglas del juego democrático, partidos autoritarios, de manera que qué va a pasar en los Estados Unidos en las próximas elecciones. Todo está muy interconectado. Si yo puedo expresar una aspiración, no una certeza, sino una aspiración, es la sobrevivencia de la democracia como tal. Sí, pero la democracia no es un valor formal, la democracia tiene que tener un contenido, y es el de la justicia social. La democracia sin justicia social no puede sobrevivir. La democracia simplemente para que los más ricos sean cada vez más ricos no tiene ningún sentido. Entonces esa es precisamente la semilla de la destrucción de la democracia. Democracia con justicia, me parece que eso es lo que nos va a llevar a una solución. Ano, celé politické dění v celém světě je svým způsobem propojené. A aby se demokracie ve světě udržela nejen v Latinské Americe, ale také v Evropě, tak záleží na plno dalších okolností. Záleží na tom, jak dopadnou prezidentské volby ve Spojených státech amerických. Také si musíme uvědomit, že i v Evropě můžeme pozorovat určité autoritářské tendence. Ne všichni hrají čistou hru, ne všichni dodržují lidská práva. A aby tedy moje naděje nebo mým řešením pro to, aby se demokracie ve světě udržela, je, abychom měli takovou demokracii, ve které bude panovat sociální spravedlnost. Protože pokud budeme mít demokracii, která bude fungovat tak, aby bohatší byli stále ještě bohatší, tak to je vlastně taková cesta ke zkáze demokracie. Takže my prostě potřebujeme opravdu demokracii nejenom formální, ale naplněnou, a demokracii, která bude založená na sociální spravedlnosti. No hay preguntas, yo me atrevo una cosa, como usted escribió ese famosísimo libro Adiós muchachos, en el que trata de los problemas de los años 80. ¿Cuál fue su visión en aquel entonces de la Europa oriental, de esos países comunistas que usted visitaba? ¿Cómo consideraba esos regímenes autoritarios del este cuando, yo sé que usted trataba más bien con los líderes occidentales, pero a veces también usted visitó a la Europa oriental? ¿Cuál fue su visión de aquellos regímenes políticos y de aquellas sociedades? Já se ptám pana Ramíreze, i s ohledem na tuto jeho knihu, ve které popisuje tedy ta 80. léta, kdy byl viceprezident sandinistický a také jezdil do východní Evropy. A jaká byla tehdy jeho vize těch režimů tady, těch komunistických vlád za železnou oponou? On navštívil spoustu těch zemí, ačkoliv mnohem více tedy byl v kontaktu on konkrétně se západními politiky v těch 80. letech. Ale jaký na to měl tehdy názor? Mi recuerdo que yo tengo de un bloque burocrático muy gris, muy burocrático. Yo no puedo recordar ninguna personalidad atrayente, ninguno de los dirigentes que yo de alguna manera conocí. Mis recuerdos, las personalidades atrayentes están del otro lado, ¿no? Personalidades atrayentes para mí fueron Bruno Kreisky, de Austria, que traté muy de cerca, a Willy Brandt, de Alemania, Olof Palme de Suecia, y el presidente Havel, al que conocí tardíamente, porque lo conocí en los años 90, cuando nosotros habíamos perdido las elecciones en Nicaragua, y él llegó a Nicaragua a una visita oficial con la
siendo presidenta la señora Chávez. Pero no podría recordar una sola anécdota yo con ningún dirigente de Europa. Co dice bastante. Já si pamatuju, že to byl takový šedý blok, že to byla samá byrokracie a musím říct, že nikdo z těch východních vůdců představitelů pro mě nebyl nějak atraktivní nebo zajímavý. Poznal jsem například Bruno Krajského z Rakouska, pak jsem poznal Willy Brandta v Německu, nebo i představitele ze Švédska. Také musím říct, že jsem poznal Havla. Havla jsem ale poznal až v 90. letech, a to když Havel navštívil Nikaragu. Ale žádný nějaký takový příběh, který bych měl s těmi předními východními představiteli z té východní Evropy, který bych vám tady mohl říct, nebo nějakou zábavnou historku, tu prostě nemám a to si myslím, že je za vše mluvící. Možná já bych se zeptal, pan Navides vlastně mluvil o sociální spravedlnosti, co vlastně on považuje za takovou vlastně další jakoby prevenci vlastně toho sestupu do té diktatury, co si myslí vlastně, že i třeba možná byl problém vlastně v samotné Nikaragui a co si myslí, že on pozoruje jako takový vzorec toho, jakoby čemu by se ta demokracie měla vyvarovat. Hablando de algo término concepto de justicia social, entonces, ¿cuál es la causa de un régimen totalitario? ¿Con qué debería tener cuidado una democracia para evitar un régimen totalitario? ¿Cómo prevenirlo? Yo creo que los regímenes democráticos deben tener el valor de iniciar reformas profundas, estructurales, en los países que las necesitan. Es una tarea que no es fácil, ¿no? Pero, por ejemplo, la injusticia fiscal en América Latina es obvia. Es decir, quienes pagan los impuestos son la gente que menos recursos tiene. Y en las estructuras de impuestos, los que tienen más casi no pagan nada. Empezando por ahí, ¿no? Por una reforma fiscal profunda que haga una distribución más justa de la riqueza. Tak já si myslím, že například v demokratických režimech by mělo dojít opravdu k zásadním strukturálním reformám. Já si uvědomuji, že to není nic jednoduchého takové reformy zavést, ale napadá mě třeba taková fiskální daňová nespravedlnost, kterou můžeme pozorovat například u nás v Nikaragui. Většinou dochází k tomu, že ty nejvyšší daně platí ti, kteří mají nejméně finančních prostředků a naopak ti, kteří mají největší bohatství, neplatí daně skoro žádné. Takže opravdu takovým řešením si myslím, že by byla opravdu velmi dobrá daňová reforma, aby se majetek a bohatství rozdělilo a distribuovala spravedlivým, rovnoměrným způsobem mezi všechny. Y políticas de integración social. Guatemala, por ejemplo, hemos hablado de Guatemala, es un país donde el 60% de la población es indígena. Pertenece a la etnia quiché y cachiquel. Y el 60% de la población vive marginada del sistema educativo, del sistema de salud, de la posesión de la tierra. Guatemala vive un régimen prácticamente de apartheid y ahora hay un gobierno democrático que está luchando por sobrevivir, ya no digamos por hacer reformas profundas, sino por sobrevivir. Dále si myslím, že je potřeba se také zaměřit na sociální politiku, aby sociální politika byla inkluzivní. Například v Guatemala tam máme 60% obyvatelstva indiánského původu a toto obyvatelstvo žije vlastně vyčleněné ze společnosti. Tyto indiánské kmeny nemají přístup ke zdravotní péči, nemají přístup k vzdělávacímu systému, ani nevlastní půdu. A to samozřejmě není možné. Máme tam už dnes demokratický režim, ale ten vlastně bojuje, aby vůbec přežil. Takže je těžké, aby se začal prosazovat nějaké demokratické reformy. Como ya hemos casi agotado el tiempo, tenemos que abandonar la sala. ¿Hay
Ultima pregunta ultimo commentario. Už opravdu se nám definitivně zkrátil čas, budeme se to vejde. Je tady poslední otázka, poslední komentář, nebo spíše ne, kdyby to bylo? ¿Alguien? Una rápida pregunta solamente, porque escuchando su discurso no me llena mucho de alegría o optimismo para el futuro, no solamente de su país, sino de toda América Latina, que se ha convertido de países democráticos a utilitarios o autoritarios en los últimos 30 años, y además está cada vez en el poder la izquierda, que tampoco ayuda mucho a los cambios positivos. Entonces, ¿cómo ve usted la perspectiva de América Latina para el futuro? Já přiznávám, že když vás tak poslouchám, tak vaše slova mě naplní optimismem a nadějí, protože vidíme, že v posledních letech v Latinské Americe se okolo demokratických režimů stalo režimy totalitářskými. A především v mnoha zemí také je u moci levice. Jak tedy vidíte budoucnost Latinské Ameriky? Pues yo no quisiera dejar un sentimiento tan negativo. Creo que hay grandes esperanzas, como dice Dickens. Si en un país como Brasil, el país más grande de América Latina, tiene fronteras con casi todos los países de Sudamérica, es un país decisivo, en determinado momento de su historia elige a Lula y no a Bolsonaro, es una gran esperanza. Y que el ejército se niegue a acompañar un golpe de Estado, porque Bolsonaro quiere desconocer el triunfo democrático de Lula, eso también es otra gran esperanza, ¿no? De que ya haya en el ejército gente que no esté de acuerdo con un ejército como el de Brasil, con una historia tan negra, ¿no? Con un golpe de Estado. El hecho de que en Chile puedan elegir a un muchacho de 32 años como presidente, que tiene ideas nuevas, no las puede poner en práctica todas porque no tiene el poder suficiente, ¿no? Pero el presidente Boric es una gran persona, ¿no? Un hombre de grandes principios éticos. O el hecho de que la democracia en Uruguay sobreviva. Y tengamos en Uruguay un sistema que funciona democráticamente. Esté la izquierda o esté la derecha, las instituciones funcionan, ¿no? O en Costa Rica, donde las tentaciones autoritarias de cualquier gobernante son neutralizadas por las instituciones que resguardan la Constitución. Me parece que también hay que poner eso del otro lado de la balanza, ¿no? Y entonces hay esperanza. Claro, que hay. Lo que pasa es que yo quisiera tener una bola de cristal para decirle cuánto habrá un cambio en Nicaragua y no lo puedo hacer. To samozřejmě bych nechtěl, aby můj projev vyzněl nějak negativisticky. Slovy Dickense máme přeci nadějné vyhlídky. Pojďme se podívat ještě na nějaké konkrétní státy, například Brazílie, to je největší stát Latinské Ameriky, sousedí snad se všemi latinskoamerickými státy a v regionu má určitě rozhodující roli. A to, že se tam armáda už nepostavila nebo nestala se součástí půjče, tak to si myslím, že je velký pokrok a to je velká naděje. V Chile se teď k moci a prezidentem stal 32letý mladík. Je to mladík, který má nové myšlenky, má silné morální etické hodnoty, které vyznává. Samozřejmě se mu ještě nepodařilo realizovat všechny tyto projekty, ale uvidíme, snad to dobře dopadne. V Uruguay se demokracie stále drží. Máme tam systém, který funguje demokraticky a už je jedno, jestli je spíš zaměřený pravicově či levicově. Na Kostarice se občas objevují autoritářské tendence, ale úřady a instituce je vždy dokáží zarazit. Takže já si myslím, že naději určitě máme. A co se týče Nikaraguji, tak já bohužel nemám křišťálovou kouli, nevím, co se kdy stane, ale doufejme, že ta budoucnost je nadějná. Muy bien, muchísimas gracias.